Bonjour les amis, je reviens à nouveau avec une recette express par excellence, une quiche en 10 minutes. Le thème c'est mixer, enfourner, c'est prêt en 10 minutes. Une quiche au mixeur, je vous invite à découvrir les ingrédients et la préparation avec moi. À tout de suite. اهلا بكم اصدقائي من جديد واحد الوصفه جديده. اليوم غادي نديرو اون كيش سريعه جدا جدا في 10 دقائق. لوحي كل شيء في الخلاط الكهربائي وديريها في الفران وها هي واجده. 25 دقيقه في الفران وها هي وجدات. فكنخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وكنقول لكم اتو سويت. وصفتنا اليوم سريعة بامتياز. كيف ما كتشوفوا انا اختاريت نديرها اليوم بالكفتة والجزر. لحم مفروم وجزر. خديت 250 غرام من اللحم المفروم. غادي نشحرو، ما ندير لا بصله حتى شي حاجه، نشحرو مع شويه الزيت وجزر محكوك نشحرهم. زدت عليهم شويه المعدنوس، شويه الملحه، شويه البزار. نشحرهم، ما نطيبهمش بزاف لانهم مازال غادي يدخلوا الفران ونطلقوا المرحله الثانيه. J'ai pris 250 grammes de viande hachée. Je vais faire revenir un petit peu à feu doux avec des carottes râpées. Donc là, j'ai 2 carottes râpées. Je vais faire revenir un petit peu, environ 2-3 minutes. J'ai mis un petit peu de persil, du sel, du poivre. Et puis, on va passer à l'étape suivante. غناخدو 50 سنتيلتر من الحليب ونزيدو عليهم 50 غرام من الزبده ونديرهم على نار هادئه حتى تذوب لينا هذيك الزبده في الحليب والحليب يدفى لينا عاد، ونديروه في الخلاط باش نزيدو عليه المقادير الاخرى. Donc on va faire fondre 50 grammes de beurre dans 50 centilitres de lait. Maintenant, on passe à la dernière étape. Donc, on va mettre tous nos ingrédients dans le mixeur. Vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur, ça fera très bien l'affaire. Donc là, je mets le mélange de beurre et de lait. Donc les 50 centilitres de lait plus 50 grammes de beurre. دابا ندوزو للخلاط، يعني المرحله النهائيه غنديرو كاع المقادير اللي بقات لينا في الخلاط. هنا درت الخليط ديال الحليب والزبده، 50 غرام من الزبده مع 50 سنتيلتر من الحليب، وزدت الجبن المبشور، عندي 130 غرام من الجبن المبشور. Puis je rajoute mon fromage râpé, j'ai choisi de l'emmental et j'ai mis 130 grammes d'emmental. ثم نزيد بصلة، يعني اللي قطعتها على 4 قطع، وثوم. Puis je rajoute un oignon épluché coupé en 4, plus 2 gousses d'ail. Je rajoute ma farine. Là, j'ai 90 grammes de farine complète.
moi j'ai une préférence pour la farine complète. Donc 90 grammes. غادي نزيدو 90 غرام من الدقيق. انا هنا اختاريت الدقيق القمح الكامل 90 غرام. Puis je rajoute mes œufs. نزيد 5 البيضات الصفار والبياض ديال البيض. ندير بيضه يعني البيض كامل 5 البيضات. Je rajoute un peu de thym, un peu de sel et un peu de poivre. أنا زدت شوية الزعتر وملح وفلفل أسود، وغادي نسد على هادشي كامل، يعني المقادير ديالنا كلها اللي درناها في الخلاط نسد عليها ونخلطها مزيان ونتلاقاو فيما بعد. Donc je vais mixer le tout et on se retrouve juste après. Donc prenez un moule à tarte, versez la préparation dans le moule et laissez reposer 10 minutes. Puis ensuite, disposez sur le haut de la tarte la viande hachée et les carottes qu'on a laissées de côté. Donc comme vous voyez, la texture est bien homogène. Voilà. غناخدو واحد المول اللي يدخل الفران، غنصبو فيه الخليط ديالنا بهاد الطريقه. في هاد الحين غنشعلو الفران 180 درجه، نخليوه يسخن بدون ما وجدنا لا طاقه ديالنا. ثم ناخذ اللحم المفروم والجزر اللي كنا خليناهم على جنب ونزيدوهم فوق لاطاق ديالنا بهذا الشكل. يعني اسهل ما يكون اللي ما عندهاش الوقت 5 دقائق توجد هادشي كامل صراحه. بحال هكذا. ومن بعد غادي نخليو لو بلا ديالنا 10 دقائق يرتاح، يعني هذاك المقادير اللي كنا خلطناها كامله، كل مكون غادي يشد بلاصتو، يعني غادي نديرو غادي تكون بحال طبقات. غنخليوه يرتاح 10 دقائق ثم ندخلوه الفران على 180 درجه لمده 25 دقيقه. غنشعلو عليه من التحت ومن الفوق لمده 25 دقيقه.
غير تشوفوها تحمرات من الفوق صافي راه تكون طابت ونخرجوا. Donc on va enfourner pendant 25 minutes et on se retrouve juste après. شفتوا فاش خرجناها من الفران لون ذهبي رائع، رائحة ما نقول لكمش، رائعة جدا جدا جدا، وصفة عجيبة سريعة، يعني ما بقى لكم الا تجربوها صراحة. غنقطع لكم باش تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. بطبيعة الحال نتوما تخليوها تبرد واحد شوية قبل ما تقطعوها. انا هنا قطعتها سخونة، يعني غنحاول الشكل النهائي ها هو. كنقدموا لكم بالصحة والراحة، يعني خليط مزيج من الالوان كيشهي، وصفة صحية فيها خضر يعني متكاملة مع سلطة خفيفة، وكنقول لكم بالصحة والراحة. نتمنى انكم تجربوها وتخليو لي التعليق ديالكم، وكنقول لكم شهية طيبة، والى الملتقى ان شاء الله.